Jason。OK， 好，今天是我们的讲师班的最后一堂课啦。Oke, hari ini untuk training Halo, Mr. Jason。OK， 然后呢，好，这个要请大家这个没有，就是除了我跟 Sophia 老师以外的，请大家要把麦克风关起来。Jadi minta kepada Bapak Ibu yang selain saya dengan Bu Sofia semua mikrofonnya itu mohon dibantu untuk dimatikan ya mikrofonnya. OK， 那么呢，在今天这个课程里面呢，我们会学到最重要的特别重要的一堂课，就是我们团队文化关于我们的团队文化。Dan hari ini tentang etika, hari ini yang paling penting ya topiknya yaitu tentang etika ya, hubungan tim ya, budaya dengan tim kita. 大家看得到我的这个画面吗？可以哈。Bapak Ibu semua jelas ya kelihatan layar yang depan, yang ini PPT saya jelas ya? OK。Oh jelas di angka 111. OK， 可以哈。好，那么呢，我们这个团队文化的内容呢，就分成两个。第一个就是3种话不能说，再来就是3种话要多说。Jadi di dalam budaya dari tim kita itu ada beberapa garis besar, yaitu pertama ada 3 jenis hal yang kita tidak boleh katakan dan 3 jenis hal yang harus sering kita ucapkan ya. 3 jenis kata yang diucapkan. 好，那么呢，我们在判断一句话能不能说的时候，其实有一个核心的标准，就是你说出来这句话，或者是你听到别人讲这句话的时候，你自己的能量是上升还是下降的？ Jadi di saat kita menilai sebuah kata itu perlu nggak kita katakan itu dari mana? Yaitu di saat Anda mengucapkan kata tersebut, di saat Anda mendengarkan kata-kata tersebut, apakah ini membuat energi Anda itu makin naik atau makin turun? Ini cara untuk menilai bahwa apakah perlu kita mengatakan hal tersebut. OK， 那在团队里面呢，就是能量上升的话呢，要尽可能多说；那能量会下降的话呢，就一句都不要说。Jadi di dalam sebuah tim ya, ada beberapa kata yang membuat kita satu tim energinya itu makin naik, itu kita harus sering lakukan, sering ngomong. Tapi kalau memang ada beberapa kata yang membuat satu tim itu energinya turun, itu jangan ngomong. OK， 哪3种话会导致这个能量下降，千万不能讲呢？首先第一个就是批评别人不好。Dan ada 3 jenis hal yang sangat dilarang banget dan tidak diperbolehkan yang dilakukan di grup, bahkan dikatakan di dalam grup atau tim itu, yaitu pertama hal yang mengkritik orang lain ya. OK， 那批评别人不好，这个别人包含谁呢？包含你的伙伴，你的旁部门，你的领导，你的客户，你的家人，任何人都不要批评。Jadi mengkritik orang lain sebenarnya siapa saja sih? Hari ini mengkritik orang di dalam sebuah tim itu bisa jadi mitra Anda, spillover Anda, maksudnya crossline Anda, upline Anda, customer Anda, maupun orang keluarga Anda. Kita tidak perlu ya melakukan hal tersebut, mengkritik orang-orang yang dekat kita semuanya. OK， 批评的根本的问题是在我们批评别人的时候，其实就是在想着我没有能力解决问题，必须要是别人改变来让我的问题获得解决。 Di saat kita bisa muncul mengkritik orang lain itu tandanya apa? Tandanya yaitu kita tidak bisa menyelesaikan hal tersebut dan kita butuh orang yang yang kita kritik tersebut, mereka yang berubah, bukan kita yang berubah. OK， 今天如果我们自己有能力解决问题，我们根本就不会花时间去批评别人。 Hari ini kalau misalkan seandainya kita mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kita tidak perlu menghabiskan waktu kita untuk mengkritik orang lain. 所以批评最大的问题呢，一来是破坏关系，
二来呢，我们越批评别人，其实对于自己的自信心是会下降的。Jadi efek dari mengkritik orangnya itu bisa membuat sebuah hubungan menjadi kacau, bahkan membuat kepercayaan orang lain terhadap kita pun makin turun. 所以呢，为了自己好，千万不要去批评。 Jadi kita kalau demi kita sendiri baik, untuk kita semua orang, mending kita jangan mengkritik orang lain sama sekali. OK， 再来另外一个呢，就是不要去否定批评公司。 Oke, yang kedua itu jangan mengkritik perusahaan. OK， 批评公司呢也没有什么用，因为这个每一间公司有他自己的风格跟他的路线。如果今天你去批评公司，其实等于是什么？你在批评你要卖的东西。 Jadi ngomong tentang mengkritik perusahaan, kita tidak perlu melakukan hal tersebut karena di saat kita mengkritik perusahaan itu gak ada gunanya. Kalau Anda mengkritik sebuah perusahaan, berarti tandanya Anda mengkritik produk tersebut. OK， 为了你能够赚钱，为了你的收入，为了你自己这个得到一个好的结果，千万不要去批评公司，因为批评公司等于是在破坏你自己的业绩，破坏你的收入。 Jadi demi omset Anda, demi penghasilan Anda yang harus Anda pertahankan yaitu Anda jangan mengkritik sebuah perusahaan. Anda jangan mengkritik perusahaan karena apa? Kalau Anda sudah melakukan hal mengkritik perusahaan, maka ini akan mengganggu omset Anda bahkan penghasilan Anda. OK， 不管是任何人或者任何一间公司，都一定有它的优点跟它的缺点。 Jadi hari ini mau setiap orang pun ataupun setiap perusahaan mereka punya sisi kelebihan dan sisi kekurangannya masing-masing. 但如果今天我们去批评公司，然后再去强调这个公司的缺点的话，这等于是在告诉你的，如果你跟伙伴说，等于是在告诉你的伙伴这间公司不能做，那你的团队还会有业绩吗？ Jadi di saat Anda sedang mengkritik sebuah perusahaan berarti tandanya apa? Tandanya Anda sedang kasih tahu kepada mitra Anda bahwa perusahaan ini tidak bisa dijalankan. Menurut Anda, apakah seperti ini omset Anda masih bisa naik lagi? OK， 如果说今天你跑去跟你的领导批评这个公司，那如果你的领导状态好的话呢，他可能会帮你调整，告诉你这个公司的优势在哪里。如果你领导状态不好的话，他听一听觉得你说的有道理，于是他也不干了，结果你还想要干，那你的领导就跑去干别家去了，然后就做别的事情，不敢做这个公司了，然后你就没有人可以帮你了。Jadi kalau misalkan hari ini Anda mengkritik perusahaan ini dengan upline Anda, oke lah kalau misalkan hari ini posisi upline Anda itu dia punya semangatnya sangat tinggi sekali, mungkin dia akan membenarkan Anda, dia akan kasih tahu kepada Anda bahwa kelebihan perusahaan ini masih ada apa saja. Tapi kalau seandainya Anda mengkritik perusahaan yang ini jeleknya kepada upline Anda, pas kebetulan upline Anda lagi down, maksudnya lagi gak begitu semangat, maka mungkin upline Anda akan merasa benar juga ya ternyata perusahaan ini kayak gini. Maka upline Anda akan kabur juga ke perusahaan lain dan dia juga gak jalankan perusahaan ini lagi. Mungkin Anda sendiri masih pengen jalankan, jadinya apa? Anda malahan jadi sendirian. Malahan upline Anda sudah kabur ke perusahaan lain. OK， 再来呢，千万不要批评自己。Oke, selanjutnya yaitu apa ketiga? Yaitu jangan mengkritik diri sendiri juga. 很多人会说什么我这个做不到我那个办不到我没有能力这跟我的个性不一样。 Sangat banyak sekali orang mengatakan bahwa saya ini saya nggak bisa mencapai seperti itu, saya juga nggak bisa mencapai seperti itu. Ini kayaknya nggak seperti yang saya bayangkan, nggak percaya diri ya intinya. 哎，请问你是出生的第一天就学会怎么讲印尼文的吗？好，不是的，回复我一个一。Jadi saya mau tanya di sini Bapak Ibu, apakah hari ini Anda setelah lahir udah langsung bisa ngomong bahasa Indonesia? Kalau misalkan Anda merasa baru lahir tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, boleh beri angka saya, beri balasan ke saya 111. OK， 你是出生的第一天就学会怎么穿衣服的吗？好，不是的，也回复我一个一。 Anda hari pertama baru lahir udah bisa langsung pakai baju sendiri ataupun bisa berjalan sendiri? Kalau belum bisa, boleh beri saya angka 111 juga. OK， 大家会发现一件事情，就是除了像是呼吸、心跳这样直接跟生存有相关的事情，就呼吸、心跳以外，所有的事情都是需要我们后天去学习的。Anda
harus ingat ya satu hal ya. Selain dari kita napas sama makan itu, semua hal itu butuh kita belajar ya, nyusul untuk belajar ya. Nggak langsung bisa. 没有人天生就知道怎么卖东西，天生就知道怎么样演讲，天生知道怎么样带团队，没有人天生就会。 Nggak ada orang yang dimana dia lahir udah langsung bisa jadi pembicara, mereka lahir udah langsung bisa menjual barang, mereka lahir udah langsung bisa melakukan banyak hal. Nggak ada satupun di dunia ini ya orang yang lahir langsung bisa semuanya. 你会觉得一个人看起来好像他天生就会，就只是因为他可能比你早开始练习某一件事情，你就感觉哇，他好有天分哦。但有可能他从小学就开始练习而已。 Kadang Anda merasa bahwa ada beberapa orang yang mereka wah luar biasa banget. Anda merasa dia kayaknya memang bawaan sudah bisa sendiri ya. Tapi bisa jadi orang tersebut dia udah dari SD ataupun dia dari kecil sudah belajar hal tersebut makanya mereka bisa, bukan karena dia bawaan lahir atau apa ya langsung bisa. Enggak, mereka cuma belajar lebih cepat dari kita, lebih awal dari kita saja. 你只要跟他有一样的练习，你就可以变得跟他一样厉害。 Asalkan Anda sama dengan dia, itu belajar dengan hal yang sama, Anda juga bisa sama, kemampuan Anda juga bisa sama dengan dia, sama-sama hebat. 而且再怎么样，就算你没有办法变得跟他一样厉害，我们这里是不是都有学过 ABC？ 你跟他借个力就好啦，那你直接用他的能力，你就跟他一样厉害了。 Bahkan kita di sini, kalaupun kita nggak bisa sehebat orang tersebut, di sini, di dalam tim kita ini, Anda asalkan bisa melakukan ABC, bisa pinjam tenaga orang lain, Anda juga udah bisa sehebat dia juga. 否定自己是最可怕的一种自杀行为。 Jadi orang yang bisa mengkritik diri sendiri, yang tidak meyakinkan diri sendiri itu yaitu orang yang dia itu perlahan bunuh diri juga ya. 如果你想要过上好的生活，然后你想要把一件事情做好，首先你要先相信你自己可以做得到。 Kalau hari ini Anda ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hal yang perlu Anda lakukan, yang paling utama yaitu Anda harus benar-benar percaya diri. 那其实比起相信自己做得到，还有一个更好的方法叫什么呢？就是你很清楚的了解自己做得到。 Jadi selain dari Anda harus percaya bahwa diri bisa, Anda juga harus sangat jelas bahwa 很发现自己做，就是你很清楚的了解自己真的也做得到。 Anda harus benar-benar sangat jelas dan tahu bahwa Anda sendiri bisa melakukannya. 什么叫很清楚的了解？那就好像是我们刚刚说到的，每个人有这个能力都只是学来的，所以我学了，我也能够变得跟他一样厉害。这个叫做很清楚的知道。 Jadi apa itu namanya? Anda harus sangat jelas bahwa Anda benar-benar bisa. Anda kan percaya bahwa diri sendiri pasti bisa. Anda juga harus jelas. Artinya apa? Artinya Anda tahu ini harus belajar dari mana dan pinjam tenaga dari mana dan bagaimana supaya Anda bisa benar-benar percaya bahwa Anda bisa melakukannya. 那在这个地方，是不是有很多人得到很棒的结果？那都这么多人都能够做到的，是不是也代表我们如果我要做的话，我也在这个地方可以创造出结果来？ Jadi di dalam tempat ini kita sudah tahu bahwa banyak orang yang sudah mendapatkan hasil ya. Jadi kita harus jelas tahu kalau sebenarnya seandainya kita ingin hal tersebut terjadi pada diri kita, kita juga bisa seperti mereka juga. Anda harus benar-benar percaya bahwa kita di sini juga bisa sama dengan mereka. Ya, bisa sama dengan mereka. Asalkan ikutin langkah bisa juga mendapatkan hasil seperti mereka juga. 也许会有一些外部的条件，比如说时间点或者是一些机缘，就是有一些条件的不同，会导致就是我们不一定真的能够每个的人都取得超级无敌巨大的结果。但是在 Magic Life 里面，我们要过上还不错的生活，一定是每个人只要愿意做都可以做得到的，对吗？ Jadi mungkin terkadang kita setiap orang punya syarat itu beda-beda, punya waktu juga beda-beda, punya kesempatan juga beda-beda. Tapi di sini kita punya kesempatan yang sama. Bahkan di sini kita sangat tahu ya, jelas tahu bahwa banyak orang yang di sini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, intinya di sini pakai cara apapun, mungkin kita persyaratan semua orang berbeda, kemampuan berbeda, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. 我们这8周的学习下来，包含到说大家在平常团队里面学习，然后接触到这个公司这个团队，你已经了解到，你确实有感受到，就是只要我愿意做，
我在这个地方可以过上不错的生活的，回复我一个888。Jadi di sini kita udah belajar 8 kali perlatihan ya. Di sini Anda apakah udah jelas tahu bahwa Anda perhatikan satu hal, asalkan saya ingin lakukan, maka gak ada hal yang saya tidak bisa melakukannya. Asalkan saya ingin, saya mau, tidak ada hal yang bisa melarang saya untuk bisa. Yang merasa seperti ini boleh beri saya angka 888. OK， 觉得可以的，回复个888。Yang merasa bisa boleh beri saya angka 888. OK， 好，所以大家记得，千万要记得，能量会下降的话都不要说。Jadi Bapak Ibu semua harus ingat ya, ada beberapa kata yang membuat energi kita itu makin turun itu jangan. Saya katakan ya, jangan, sama sekali jangan katakan. 因为通常你在这个生意这么简单的一个生意里面，你能遇到的问题，绝大多数时候都只是因为自己的能量太低。Jadi sangat sering sekali ya kita di dalam sebuah bisnis yang sesimpel ini, segampang ini, kalaupun Anda ada ketemu masalah itu cuma hanya satu hal saja, yaitu Anda punya energi itu terlalu rendah. Makanya Anda bisa ketemu permasalahan. 当你能量高的时候，有人拒绝你，你会觉得没关系，下一个就好了。我本来就没有每个人都一定要收。Di saat Anda punya energi yang sangat tinggi, walaupun ada orang yang tolak Anda akan selalu apa? Selalu katakan tidak apa-apa. Kalau dia tidak join pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena saya masih banyak orang dan saya juga tidak mesti harus semua orang join dengan saya. Di saat Anda energi sangat tinggi tersebut, Anda tidak peduli hal tersebut. 但当你能量高，当你能量低的时候呢，一个人拒绝你，你就会觉得哇天哪，这个世界上每个人都会拒绝我，于是你就干不下去了。Jadi di saat Anda punya energi lagi sangat rendah sekali, Anda akan merasa satu orang udah tolak Anda merasa kayaknya sedunia akan tolak saya. Dan Anda juga akan merasa Anda sudah tidak punya kemampuan atau dorongan untuk menjalankannya lagi. Kalau saat energi lagi rendah, satu orang tolak Anda dan Anda akan merasa kayak sedunia akan tolak Anda. 那大家觉得，同样一个时间点，两个人的条件一样，然后一起开始经营这个生意，是能量低的人会成功，还是能量高的人会成功？ Jadi menurut Bapak Ibu semua, kalau misalkan kita sama-sama di satu syarat yang sama, tapi ada dua energi yang berbeda, satu energinya yang sangat tinggi, satu energi yang sangat rendah, menurut Anda mana yang lebih cepat mendapatkan hasil? Mana yang lebih cepat berhasil? Menurut Anda, yang pertama yang energi tinggi atau yang kedua energi rendah? OK， 那觉得是能量高的人会成功的，回复我一个111。Menurut Anda yang merasa energi yang tinggi akan lebih cepat berhasil itu boleh beri saya angka 111. OK， 那么呢，并不是说你遇到挑战有困难，你不可以去想解决办法。有的时候我们会有一些不知道怎么回答的问题，或遇到的事情，可能自己有的时候真的是卡住了。那这个时候呢，你要去找你的领导人讨论。 Jadi bukan karenanya hari ini kita ketemu masalah itu kita tidak perlu pergi selesaikan ya. Tapi terkadang kita ada macet di sebuah permasalahan, kita boleh cari ablen kita ataupun leader kita untuk pergi bahas sebenarnya hal tersebut jawabnya seperti apa supaya lebih bagus sih, harus kayak gimana menanganinya. Nah, kita bisa diskusi dengan leader kita juga. OK。 为什么这个其实也跟为什么我们会说就是旁部门不要互加好友是有关的。 Kenapa kita lakukan hal tersebut? Inilah yang terkadang kita sering ngomong ya. Kalau di sini crossline jangan saling tambah teman, yang beda jaringnya itu jangan saling tambah teman. Itu ada beberapa poin penting yang ada di sini. 因为通常旁部门之间呢，就是比较容易会去讲负面的话，因为对于彼此的业绩是不会有影响的。 Kenapa orang crossline itu, yang mitra crossline itu jangan tambah nomor telepon? Karena yang crossline itu lebih sering mereka membahas hal-hal yang membuat energi yang rendah, membahas hal-hal yang bikin mereka itu down, suasana hati jadi down ya. Kenapa? Karena mereka itu tidak omset mereka itu gak ngaruh. Omset lu turun sama omset gua turun itu gak ngaruh, sama lu sama gua itu gak ngaruh. Jadi mereka itu kejar-kejaran mati-matian itu bahas tentang hal yang membuat mereka down. Siapa yang down duluan, siapa yang kalah. 你去想一下，你对于你自己的伙伴，基本上你不太会去讲负面的话，因为你知道你讲负面的话会让你的伙伴没有能量，然后就没有业绩了。
Anda coba bayangkan ya, saya yakin Anda tidak mungkin ya terhadap mitra Anda sendiri itu mengatakan hal-hal yang membuat energi mereka turun. Karena kalau misalkan energi mereka itu turun, itu tandanya apa? Omset Anda juga akan ikut turun karena mereka udah nggak punya daya, nggak semangat ya untuk menjalankannya. Anda pasti tidak akan melakukan hal tersebut, betul nggak? OK， 但是如果旁部门去跟你的伙伴讲负面的话，那你的伙伴没有能量了，然后没有业绩了，跟那个旁部门他没有影响啊，不会影响到他的收入，但是会影响到你的收入。Tapi hari ini kalau misalkan cross line ya, cross line nggak tahu dari mana yang tiba-tiba muncul ke Anda, mungkin ngomong ke Anda atau downline Anda atau mitra Anda tentang hal yang membuat energi mereka turun atau hal-hal yang negatif ya. Saya yakin omset Anda juga akan turun karena itu nggak ada hubungan dengan omset dia. Jadi dia lakukan hal tersebut dia santai aja. Tapi itu akan mengganggu omset kamu, bahkan omset dan di bawah kamu juga. OK， 所以呢，为了避免我们自己不要被别人干扰，我们也不要去干扰其他的旁部门，所以我们旁部门之间不会互加好友。 Jadi supaya menghindari diri kita sendiri kita juga tidak pengen mengganggu orang lain, kita juga tidak mau diganggu orang lain. Jadi sesama kita tidak perlu tambah teman untuk yang cross line atau tidak ada hubungan dengan kita ya. OK， 好，那么呢，这个再来，各位，我们遇到任何事情，如果它是可以被改变的，那这就不是个问题。 Oke, selanjutnya itu kita menghadapi segitu banyak masalah, tapi kalau ternyata permasalahan ini bisa diubah, itu tentunya itu bukan masalah. 比如说什么是可以被改变的？对方还在考虑。 contohnya hal apa sih yang termasuk yang bisa diubah? 或者是你的伙伴现在那个能量有点低。 Mungkin hal yang orang lain masih lagi pertimbangkan, ataupun mungkin tentang hal mitra Anda, mereka punya energinya lagi rendah, semangatnya lagi turun. 那我们就想办法，让他们能够这个尽快做决定，然后把能量提升起来。 Jadi hal tersebut yang bisa diubah, kita yaitu cari sangat banyak kemungkinan dan cari banyak caranya supaya mereka bisa naikin semangat mereka kembali. 能够被改变的事情，我们就去找做法，然后去执行，想办法解决就行了。 Hal yang bisa kita ubah, kita bisa secara langsung cari cara untuk bisa mengubahnya, itu bukan masalah, ya. OK， 那比如说像是什么也是能够改变的，就是像我们的心情。 Nah, seperti apa hal yang bisa kita ubah sendiri? Seperti suasana hati kita juga. 我们的每一天，甚至呢，这个早上、中午、晚上，甚至可能过个几分钟，心情就变了，对吗？ Nah, kita punya suasana hati dari pagi, siang, sore, malam. Kita mungkin terkadang 1-2 menit itu membuat kita suasana hati pun bisa berubah, betul nggak sih? 那自己心情不好，这能量低落怎么办？就想办法提升能量，那就没问题了。 Jadi di saat kita suasana hati lagi rendah, bagaimana caranya kita untuk itu? Ya kita cari cara supaya bisa menaikkan semangat kita kembali lagi ya. OK， 那么呢，不能够改变的事情呢，也不是问题。 Oke, selanjutnya itu hal yang tidak bisa kita ubah itu juga bukan masalah ya. OK， 为什么不是问题呢？你觉得每天太阳什么时候升起来会是个问题吗？ Jadi kenapa hal yang tidak bisa kita ubah itu bukan masalah? Karena menurut Anda apakah hari ini matahari terbit di jam berapa itu bisa kita ubah nggak sih? 这些东西不是我们能够控制的，那就不值得讨论，所以它也不是问题，因为讨论了也没用。 Jadi ada beberapa hal yang bukan yang kita bisa kontrol ya. Jadi kita tidak usah pergi diskusi karena kita tidak bisa mengubahnya. Kalaupun kita diskusi pun nggak ada gunanya. Jadi tidak perlu ya, itu udah bukan masalah. Nggak bisa kita kontrol ya, udah itu udah bukan masalah kita. 有些人会一直活在就是之前这个做错了什么事情的一个痛苦里面，但是过去的事情是能够被改变的吗？ Terkadang ada beberapa orang yang mereka itu akan selalu hidup di masa lalu, ada beberapa hal yang mereka sudah tidak bisa mengubahnya. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau masa lalu yang sudah lewat, apakah kita masih bisa mengubahnya? 那过去的事情是不能够改变的，对吗？所以那也不是个问题。 Jadi kalaupun berarti hal masa lalu itu tidak bisa kita ubah, yaitu tandanya apa? Yaitu bukan masalah. Kalau udah tidak bisa ubah ya udah gitu. OK，
我们要让自己来，各位，我们要知道这件事情，如果不是得到，就是学到。Jadi Bapak Ibu Anda harus selalu ingat ya hal ini. Hari ini kalau Anda tidak mendapatkannya, tandanya Anda sudah mendapatkan pelajarannya ya. Tidak semua hal itu kita pasti mendapatkan hasilnya, tapi kita akan selalu dari sana mendapatkan apa? Materinya pelajaran dari sana tersebut, pengalamannya. 只有我们把握了每一次就是有机会可以学习让我们成长的机会，我们学到了，下一次我们就会得到我们想要的结果。 Jadi di saat kita bisa apa ya? 把握是怎么说？就是在每一次都能够想办法能够学到一些东西。 Di saat kita bisa mencari kesempatan supaya kita bisa mendapatkan hal yang baru ataupun kita bisa mempelajari hal yang baru, kita selalu ingat ya, ikutin saja. Karena terkadang kita belum ada hasil di sana, tapi kita sudah mendapatkan pengalaman atau pelajaran dari sana juga. 我们要知道，如果今天我们在遇到就是事情跟我们所想的不一样，可能一些挑战或者是我们不是那么喜欢的结果发生的时候呢，如果我们忙着难过、批评、抱怨、负面，那我们就没有空去趁着这个机会去学习。 Jadi kalau misalkan hari ini kita ketemu hal yang membuat kita itu mungkin nggak sesuai yang kita bayangkan, mungkin hal tersebut nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan kita masih memutar di lingkaran itu, masih selalu mengeluh, mengkritik atau memusingkannya ya, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk belajar yang lain lagi dan belajar lebih banyak lagi. Kalau kita cuma di sana terus dan terus-terusan. OK， 那如果说你没有在这一次好好学到的话呢，之后再遇到这个相同的事情的时候，你还是会搞出你不喜欢的结果。 Jadi kalau misalkan Anda tidak dari sini mendapatkan pelajaran atau mendapatkan hal yang baru yang sudah Anda tahu bagaimana cara Anda menanganinya, menangkapinya ya, maka kedepannya kalau Anda ketemu hal yang sama, Anda juga akan menyelesaikannya sampai dengan Anda sendiri pun nggak puas. Anda juga akan sama, akan berputar di sana terus. Anda tidak akan puas dengan hasilnya terus-terusan. OK， 你决定这个要从现在开始，每一次遇到任何的事情，不是得到你想要的结果，就是学习到东西，让自己的能力提升的，回复我一个888。 Jadi di sini yang sudah memutuskan kedepannya kalau ketemu permasalahan, hari ini kita tidak mendapatkan hasilnya, berarti tandanya kita sudah mendapatkan pelajarannya, pengalamannya, yang sudah memutuskan untuk seperti begitu, boleh beri saya angka 8888. OK， 好，那么呢，我们要这个来什么话要多说？这个关于梦想的话要多说。 Jadi selanjutnya itu kata apa yang harus kita sering ucapkan? Yang pertama tentang mimpi, tentang impian kita. 经常去问你的伙伴，就是赚到钱之后想要干嘛？ Jadi sering ya Anda harus tanya kepada mitra Anda bahwa kalau Anda sudah mendapatkan penghasilan, Anda ingin lakukan hal apa? 经常去问你的这个消费者，或者是经常自己想一下，如果又变得更漂亮，身材又变得更好，又想要干嘛？ Jadi sering ya tanyakan kepada user Anda, mitra Anda, bahwa kalau misalkan Anda atau diri Anda sendiri, kalau Anda sudah mendapatkan penghasilan seperti ini, Anda ingin lakukan hal apa? Mungkin Anda ingin cantik, beli apa, belanja apa? Sering bertanya ya tentang impian. 经常的去问他们，就是说，如果你的什么什么的问题，对不对？他想要调整的问题就是好起来，哇，是感觉怎么样？ Jadi sering ya katakan kepada mitra Anda, kalau misalkan hari ini permasalahan Anda mungkin ada sakit Anda, keluhan Anda atau penyakit Anda, mana-mana aja yang sudah sembuh, apa yang ingin Anda lakukan, ataupun apa yang Anda rasakan. OK， 要记得一件事，一个人只要足够想要，一切都不是问题。 Jadi Anda harus selalu ingat ya, selama seseorang itu dia ada punya ambisi atau keinginan yang cukup, ingin, ada keinginan, maka semua itu bukan masalah. 只要你的消费者关注在他想要的结果，他就不会嫌东西贵。
asalkan hari ini usaha Anda ataupun mitra Anda ataupun customer Anda, mereka itu fokus terhadap keinginan mereka, hasil yang ingin mereka dapatkan. Mereka tidak akan merasa bahwa barang ini, produk ini mahal. Asalkan keinginan mereka itu tercukupi. 只要你的伙伴关注在你的这个他接下来要实现的这些梦想，还要赚到钱了，要买车买房了，有更多的时间跟自由了，他就不会去嫌做市场做业绩辛苦。 Asalkan mitra Anda mereka fokusnya berada di mereka ingin mencapai impian mereka, maka mereka tidak akan memikirkan bahwa seberapa berat ataupun seberapa susah mereka menjalankan pasar ini. 人没有办法同时关注负能量跟正能量的事情。 Jadi manusia itu tidak bisa di waktu yang sama mereka itu fokus terhadap hal positif dan hal negatif ya. Gak bisa di waktu yang sama. 你要不是在关注你害怕的事情，你就是在关注你渴望的事情。 Asalkan Anda hari ini tidak fokus di hal yang Anda takutkan, berarti Anda sedang fokus hal yang Anda inginkan. 所以要让自己还要让你的团队不停的去关注在你渴望的事情上。 Jadi Anda harus selalu membuat diri sendiri maupun tim Anda, mereka itu fokus terhadap apa yang mereka inginkan. 来，大家把你来到这个 Magic Life， 你在接下来的未来的1年里面，你想要实现的，你想要得到的是什么？在明年2023年，你想要得到的是什么？写在 Zoom 的对话里面好吗？ Jadi semua di sini Anda, Bapak Ibu, silakan Anda tulis di masa depan tahun 2023 ini Anda ingin mencapai keinginan seperti apa, impian seperti apa, bisa tulis di dalam setting Zoom ini apa yang Anda ingin dapatkan di tahun 2023 di perusahaan Magic Life ini. OK， 来给大家一点点时间，请把你在2023年你想要得到的东西写在我们的会议室里面不管是产品的结果或者是收入的结果，什么东西都可以，把你想要的写下来。 Jadi kasih kepada Bapak Ibu sedikit waktu untuk tulis di masa depan tahun 2023, Bapak Ibu, apa yang Anda berharap mendapatkan, apa yang Anda inginkan dari Magic Life ini, hasil mungkin dari produk maupun dari pendapatan, apa yang Anda ingin dapatkan, berapa, seperti apa, boleh Anda tulis di dalam chatting Zoom ini. Kita kasih kepada Bapak Ibu kesempatan untuk mengungkapkannya ya di Zoom. OK， 你在2023年你想要赚多少钱，还是你想要帮助你的多少伙伴赚多少钱？ Jadi di 2023 ini Anda ingin mendapatkan berapa banyak penghasilan atau Anda ingin membantu seberapa banyak mitra Anda mendapatkan penghasilan? Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda impikan, Anda boleh tulis di sini. OK， 比如说呢，这个你想要有这个赚到多少钱，然后让你可以有自己的时间你就可以在这个地方全职做 Magic Life， 然后你就可以不用去打工了。 Contohnya Anda di sini ingin mendapatkan penghasilan setiap bulan berapa, ataupun Anda ingin fokus jalani Magic Life ini tidak perlu jadi karyawan, Anda ingin dapatkan mungkin dapatkan mitra lebih banyak, atau Anda ingin lepas dari kerjaan Anda, lepas dari jadi seorang karyawan. Nah, 或者是呢，你会希望你可以赚到多少钱，或者是可能也不一定是赚得多的，你有时间你可以陪伴你的家人，你想带你的家人去哪里？ Ataupun Anda bukan pengen dapat penghasilan, Anda mungkin pengennya membawa keluarga Anda jalan-jalan, punya lebih banyak waktu lagi untuk temani keluarga Anda. Banyak sekali ya impian-impian yang mungkin berbeda dari setiap orang ya. OK， 要记得你写下的这个梦想你的这个目标是要让你会觉得更有动力想要前进的。 Anda harus selalu ingat ya, target yang Anda tulis, impian yang Anda tulis ini adalah impian yang membuat Anda lebih punya semangat untuk lebih maju, punya semangat untuk melangkah. 目标这个目标写下来之后呢，不管有没有实现，只要它让我们更有动力前进，我们只要往目标更靠近了，那这个目标对我们来说就是一个好的目标。 Jadi kita tidak mau tahu target Anda, impian Anda seperti apa. Yang penting target ini yang membuat Anda ingin melangkah.
yang membuat Anda membakar bara, yang membuat Anda sangat semangat untuk maju ya. Itu adalah semua itu tandanya itu semua target Anda maupun impian Anda itu semua hal yang bagus asalkan membuat Anda ingin maju. 好，梦想跟目标有些会在你会在你设定的时间达成，有些不会，有些还会超过。 Jadi target sama impian Anda mungkin akan sesuai dengan Anda inginkan, waktunya akan tercapai sesuai dengan Anda inginkan. Bahkan ada yang kelewat, bahkan ada yang malah lebih ya. 但真正的重点是什么？是你有了这些画面之后呢，你能够加速你的梦想实现。只要你的梦想实现的速度有变快，那这个就足够了。 Jadi sebenarnya hal yang paling penting yaitu Anda harus mempunyai bayangan ya, mempunyai bayangan di mana Anda sudah setting target Anda maupun impian Anda, tapi Anda mempunyai bayangan untuk di saat Anda udah bisa mencapainya itu seperti apa. Nah, itu yang sangat penting ya. 哦，好棒啊！大家都写了很多这各自的目标，有写下来你的目标的所有人，2023年的目标通通都实现。 Sangat luar biasa ya, sangat banyak sekali di sini sudah menulis target dan impian mereka. Bapak Ibu yang sudah tulis target dan impian Anda, saya di sini juga berdoa semoga tahun 2023 semua impian yang Anda tulis di sini semua bisa dicapai. 哇，还有人要一天要赚5 juta， 太棒了！ di sini ada yang 1 hari ini 5 juta. 哇！ 哎，不管你的目标，不用拿自己的目标去跟别人比较，只要这个目标对你来说，你是觉得是会兴奋的，然后而且你感觉是有机会实现的，那就足够了，不需要跟任何人比较。 Jadi target Anda yang Anda inginkan ini tidak perlu bandingkan dengan orang lain, asalkan Anda merasa impian Anda ini cukup membuat Anda sangat semangat, antusias sekali, itu sudah cukup ya. 当你去问到就是你的伙伴的目标的时候，或者是你伙伴的梦想的时候，你也不要去评价人家的梦想太大或梦想太小。他的梦想是他的梦想，你就听他讲，他开心就会有业绩了。不要去管他的目标大小，好吗？ Jadi di saat Anda tanya kepada mitra Anda, mungkin Anda merasa wow, impian dia terlalu besar ataupun target dia terlalu kecil. Anda tidak perlu kritik atau pergi katakan, yang penting dia senang dengan impian dia setting itu, apapun dia bisa lakukan kalau dia udah senang. 这个就接到我们讲的第二个，就是你要多去说赞美的话。 Ya, ini berhubungan dengan hal yang akan kita bahas lagi, yang poin kedua yaitu kita harus sering mengucapkan kata-kata pujian. 那不管今天他说的这个梦想是什么样的梦想，你都要赞美他。 Jadi tidak mau tahu hari ini dia ngomong tentang impian yang seperti apa, Anda harus tetap ya, ingat Anda harus memujinya. OK， 因为今天一个人他有梦想就已经很了不起了，对吗？ Karena hari ini orang yang mempunyai impian itu yaitu orang yang sangat luar biasa. 我要跟各位说，你的这个赞美，你是要发自内心的去看到别人很棒的地方，而不是只是一种流于形式的、很虚伪、很假的那种赞美，人家是感觉得出来的。 Jadi Anda harus selalu ingat ya, di saat Anda memuji orang itu harus benar-benar terhadap apa yang Anda puji dari hal yang dia lakukan ya. Bukan kita memuji cuma kayak sekedar muji doang ya, itu membuat orang nggak terasa ya, nggak ada haknya sama sekali ya. 之前我有伙伴，就我们有时候会有一些分组的活动嘛，我有伙伴就是有跟我说过什么，哎呦，什么组内有一个就是年纪比较大的长辈，什么反应很慢，然后这个动作很慢。 Jadi saya ingat ada satu tim di saya ya, ada satu mitra ya, dia mengatakan kepada saya bahwa di dalam tim saya itu ada satu orang tua atau siapa, maksudnya responnya sangat lama. 我就跟他说：“天哪，你不觉得人家就是已经就是我这样子的长辈还愿意跟我们一起学习、参加活动，很了不起吗？” Jadi terkadang waktu itu saya langsung balas kepada dia bahwa wow, berarti tandanya apa? Yang orang tua ini dia udah berumur seperti itu, tapi dia masih mau belajar dengan kita semua. Berarti dia itu udah sangat luar biasa hebat.
哦，有人说这个什么哇，讲师怎么讲的这个词穷啊，然后就是讲这样卡卡的，然后讲的没有很顺，然后我就说天哪，他讲这样卡卡的还能够赚这么多钱，你不觉得很厉害吗？ Jadi terkadang ada orang yang mengkritik bahwa pembicara itu kok ngomongnya bahasanya kayak macet-macet gitu, bahasanya nggak lancar lah, ataupun kenapa dia bahasanya itu sangat kurang sekali ya, nggak bagus. Nah waktu itu saya selalu jawab mereka seperti ini. Apakah Anda nggak merasa orang yang seperti ini dia kayak gitu, tapi hasil mereka di luar dari yang kita bayangkan itu benar-benar sangat luar biasa. 我说哇，有人说什么哇，你那个钛怎么那么难喝啊？我说对啊，你看它这个东西这么难喝，大家还疯狂的买，你不觉得这个表示这个东西真的超有效果、超强的吗？ Nah, terkadang orang juga ngomong kepada saya bahwa gini, kok gender kita di sini itu sangat gak enak sekali ya diminum, bau sekali, pahit sekali, segala macamnya. Nah, waktu itu saya selalu balasnya begini, Anda nggak ngerasa segitu gak enak diminum, tapi masih sangat banyak sekali orang merebutnya. Anda nggak merasa ini hal yang sangat hebat sekali? OK，要知道一件事情，就是如果你觉得你的环境很负能量，好，很有可能那个负能量你也提供了一些。那如果说你觉得你想要让你的环境变得正能量，最简单的方式就是从你自己开始，坚持正能量。Jadi Anda harus selalu ingat ya satu hal ini. Kalau Anda selalu merasa lingkungan Anda itu sangat energiknya negatif sekali, itu pasti ada bagian dari Anda juga. Tapi kalau Anda hari ini berada di lingkungan yang energi negatif, tapi Anda selalu mempertahankan positif ini, Anda akan membawakan mereka pun jadi positif. OK， 所以呢，这个赞美的语言，我们一人好，我这边打一个分隔线，好，我们一人写一句话，赞美。首先第一个要赞美谁？就是赞美你的上级老师，写一段话好吗？就是赞美你的上级老师，然后在聊天室里面。Jadi di sini kata-kata pujian ini sangat penting sekali ya. Jadi pertama yang saya mau kasih tugas kepada Bapak Ibu semua yang di sini. Di sini yang pertama yaitu Anda memuji upline Anda sendiri. 或者是你要赞美你的这个伙伴，还是赞美公司，或者是赞美你的家人，随便你想赞美谁都可以，你就写一段赞美的话。Jadi di sini Bapak Ibu tulis di dalam diskusi chat kita, bisa jadi Anda ingin memuji perusahaan, memuji donan Anda, memuji upline Anda, memuji siapapun, Anda di sini silakan tulis satu kata-kata yang tentang memuji orang yang ingin Anda puji. OK， 在带团队或者是你要去改变周围任何人，你想要让别人变得更好，或让你的小孩变得更好，要记得最好的方式不是去批评他做错的地方，而是去赞美他做对的地方。Jadi di setiap tim atau di setiap keluarga ya, Anda harus selalu ingat kalau Anda ingin seseorang menjadi lebih baik lagi, Anda harus selalu ingat satu hal. Anda harus selalu memuji hal yang sudah dia lakukan yang sudah sangat bagus itu. Anda harus selalu melihat hal yang sudah dia lakukan sangat bagus itu dan memujinya. 有非常多的科学研究证明，以及我自己这么多年带团队的经验证明，就是你去批评一个人做错的事情，他只会重复做错，而且错得更离谱。但如果你去赞美他做对的事情，他做对的事情就会做得更好，做到他是忘了那些做错的事情。 Jadi dari bukti ilmiah mengatakan sangat banyak sekali hal yang dimana Anda memuji seseorang yang melakukan hal yang sudah dia lakukan dengan benar, maka dia akan selalu melakukan hal tersebut makin bagus dan makin bagus lagi sampai dia melupakan hal yang dia lakukan yang sangat buruk. Tapi kalau di saat Anda sudah mengkritik orang yang melakukan hal yang mungkin sudah salah atau nggak bagus, maka dia akan selalu melakukan mengulang terus. Jadi di saat pengalaman saya yang membawa tim begitu banyak tahun ya, saya selalu ingat apa yang saya puji itu, maka mitra saya itu akan selalu makin meningkat ya, makin bagus lagi. 所以各位，大家知道一件事情，就是任何事情都有好的跟坏的部分，就是你怎么看而已。如果一个人觉得世界很糟糕，多半是他看世界的方法很糟糕；如果一个人觉得世界很美好，多半是他看世界的方法很美好。Jadi Anda harus selalu ingat ya. 我说，如果一个人觉得世界很烂呢，就是他看世界的方法很烂。Jadi
Jadi Bapak Ibu, Anda harus selalu ingat di saat Anda melihat dunia ini sangat luar biasa, maka Anda setiap hal akan merasa sangat luar biasa. Tapi kalau Anda merasa sangat hal yang sangat buruk sekali, maka Anda merasa sangat banyak hal itu sangat buruk. OK， 那一个人如果觉得世界很好的话，那就是他自己看世界的方法很好。 Jadi di mana kalau orang itu tersebut 不是前面的话那一句是那个我反正就任何的事情都有好跟，就是你都可以把它往好的解读，跟往坏的去解释嘛。 Jadi sangat banyak sekali hal yang dimana ada baik dan buruknya. Dimana kalau hari ini kita terus melihat buruknya, maka akan selalu Anda putar di buruknya tersebut. Anda akan melihat dunia ini semua penuh dengan hal-hal yang buruk, penuh dengan hal-hal yang Anda tidak inginkan gitu ya. Anda gak ada habisnya mengeluh. Tapi kalau Anda melihat dunia ini sangat baik, maka akan selalu merasa setiap hal yang terjadi pada diri Anda itu semua luar biasa. OK， 再来呢，还有一个就是感恩的语言要多说。 Oke, selanjutnya yaitu tentang apa? Anda harus sering mengucapkan ucapan terima kasih ataupun bersyukur. 感恩的话一定要多说。 Jadi bersyukur ini, kata-kata bersyukur ini, terima kasih ini harus sering dilakukan. 不是只是很简单的说这种就是谢谢哦，当然有的时候我们会讲的比较简短一点，但是你是有没有发自内心的去感觉到，就是有那种感恩的情绪，有那个感觉才是重点。 Jadi bukan hanya sekilas kita mengucapkan terima kasih kepada siapa saja ya, tapi harus benar-benar dari perasaan hati Anda yang benar-benar Anda sangat bersyukur terhadap hal tersebut. 感恩会帮我们吸引好事，帮我们吸引财富，吸引健康，吸引人才到团队。 Jadi Anda bersyukur akan mampu menarik sangat banyak hal ataupun rezeki ataupun orang-orang yang luar biasa masuk ke dalam lingkungan Anda maupun ke tim Anda maupun ke Anda sendiri. 来，我们来写一句好不好？就是你觉得这个今天你觉得感恩的事情，写一句话就好，写在我们的这个对话里面。 Jadi di sini Bapak Ibu silakan kita tulis lagi di diskusi chat tentang hal yang ingin Anda ucapkan terima kasih kepada orang yang ingin ucapin. Anda yang merasa sangat bersyukur hal yang mungkin hari ini Anda ketemu hal apa yang Anda merasa sangat bersyukur sekali. Silakan Anda tulis. OK， 那么你看今天这个，来大家先写，我给大家一点时间哦，把你的这个感恩的话给写下来。 Jadi kita kasih waktu ya kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kata-kata bersyukur, ucapan terima kasih. Mungkin hari ini Anda ada ketemu hal apa yang ingin Anda ucapin terima kasih atau Anda ingin bersyukur di sini, silakan tulis di diskusi chat ya. OK， 我们今天能够在这个地方，甚至在线上学习哦，甚至还能够现在还有一口气还能呼吸，是非常非常多人的努力，让我们能够在现在这个地方。 Jadi hari ini kita masih bisa kita sangat bersyukur sekali kita masih bisa bernapas, kita masih bisa di sini dan kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini, kita masih bisa membuat acara training hari ini itu juga melewati usaha dari sekian banyak orang juga. 有我们的公司的努力，团队的努力，每个领导人，然后你的家人的努力，然后你的伙伴的努力，还有我们自己的努力。 Jadi mungkin dari perusahaan kita yang banyak berusaha, dari perusahaan kita, dari upline Anda, dari diri Anda sendiri, dari keluarga Anda, maupun dari semua mitra-mitra itu sangat banyak sekali ya usaha dari kita semua. Makanya hari ini kita bisa berada di sini semua. 当你自己能够去，甚至有很多是可能你连想都想不到的人的努力在里面，就是你根本都不知道的。 Mungkin di sini sangat banyak sekali orang-orang yang sudah berusaha, mungkin orang-orang yang kita tanpa ketahui. Nah, tapi mereka ada melakukan usaha yang ada di dalam sini banyak sekali. 所以呢，这个我们发自内心的能够去带着这种感觉，然后去过生活的每一天的话呢，你的事业跟你的家庭跟一切一定都会越来越好。
Jadi Anda benar-benar muncul dari perasaan hati Anda, itu benar-benar Anda merasa sangat bersyukur sekali kepada semua orang yang ada di dalam sini, maupun siapa saja yang sudah berusaha, yang sudah membantu, ataupun sudah berusaha membangun kita semua bisa bertemu satu dengan yang lainnya, dari sisi perusahaan, dari sisi Anda, dari sisi keluarga Anda, dari sisi Anda sendiri. Kita benar-benar merasa bersyukur atas semua tersebut. Maka setiap hari kita akan makin baik lagi. OK， 那能量，任何能让你能量上升的话，一定要多说。 Jadi Anda harus selalu ingat setiap hal yang membuat Anda makin semangat, makin energi, makin tinggi itu Anda harus sering lakukan dan Anda harus sering katakan. 那有些人会问说，那这个就是老师，你说都不要对别人说这种会降低能量、负能量的话，到底什么时候可以说负能量的话呢？ Jadi sangat banyak sekali orang itu tanya kepada saya, kalau seperti itu misalnya kalau kita tidak boleh ngomong kata-kata yang down membuat energi kita turun atau hal-hal negatif. Jadi kapan baru boleh kita ngomong? 你知道在公司在团队里面不要说不然会伤害业绩，于是你就回家说。那你回家之后说，哇，你的家人等你回来等了好久了，结果你一回家就讲负能量的话，那难怪家庭会出问题。 Jadi Anda tahu banget ya bahwa di perusahaan kita tidak boleh ngomong hal-hal yang negatif ataupun yang membuat energi kita turun. Di tim juga nggak boleh. Bahkan Anda langsung kayak seperti itu Anda memutuskan untuk pulang ke rumah saja baru ngomong. Tahu-taunya orang rumah kita sudah menunggu kita semua sangat lama sekali. Anda pulang baru kasih tahu kepada orang rumah. Nah itu yang membuat hubungan kita di keluarga malah jadi kurang. OK， 所以说呢，就是在家里呢，也不要讲负能量的话。那比如说，像是什么时候可以讲呢？在一个人的时候。Jadi berarti tandanya di dalam keluarga kita juga tidak boleh ngomong hal-hal yang energi yang negatif ya, hal yang negatif. Tandanya kapan baru kita boleh ngomong, yaitu di saat kita sedang sendiri. 也不要。 Nah, itu juga jangan. 也不可以，一个人的时候也不可以。Di saat kita sendiri juga nggak boleh ya. Membahas hal-hal negatif. 要让正能量成为你的一种习惯，而不是做给别人看的，而是你自己一个人的时候，你也不停的在重复对自己说，想着这些关于梦想的、关于赞美的、关于感恩的话。 Jadi kita harus membuat hal positif ataupun energi positif itu menjadi kebiasaan kita. Ya, hal apapun itu akan selalu menjadi positif kalau kita udah terbiasa berada di lingkungan positif. OK， 你自己一个人的时候习惯正能量，遇到任何人的时候都习惯正能量，你就会发现你的生活、你的生命会以一种非常正能量的方式来回应你。 Jadi Anda kalau udah membiasakan diri sendiri berada di dalam lingkungan positif, Anda juga selalu positive thinking, maka setiap hal yang Anda temukan itu akan di pandangan Anda akan menjadi positif dan ini akan balik lagi kepada tim Anda, diri sendiri Anda, rezeki Anda, semua hal yang terjadi pada diri Anda itu semua akan mengundang hal-hal positif. OK， 那么呢，一定要让自己跟你的团队永远的处在高能量的状态里面。 Jadi harus selalu membuat diri Anda sendiri maupun tim Anda berada di lingkungan yang energinya tinggi ya, yang positif. 因为高能量的人会吸引一切的机会跟好运到自己的身边来。 Karena orang yang mempunyai energi tinggi itu akan menarik semua kesempatan maupun peluang maupun keberuntungan kepada diri mereka sendiri. OK， 那么呢，我们今天的这个关于我们的团队文化的内容呢，就到这边。 Jadi hari ini tentang dari budaya tim kita, training kita hari ini sampai di sini ya. 那接下来呢是一个我们就是也是关于我们的这个活动的这个提醒再调查一次因为我们上礼拜有讲，但是这礼拜也是每个礼拜我们活动都要重复的强调嘛。这个先翻到这边好了。 Jadi kita hari ini membahas tentang apa?
就是我们每个礼拜都还是要这个确认一下，大家都还记得我们的活动。 Jadi semua Bapak Ibu ya tahu ya tentang aktivitas bukan aktivitas 活动不是 aktivitas 我被搞晕了。就是不知道，反正优惠啊、促销啊，就是各种活动啦。我不知道。 Karena acara yang dari perusahaan kita ya. OK， 那这个，那你自己的聚会呢，跟你的团队伙伴碰面，好，或者是讲电话，你也要记得不停的提醒你的伙伴哦，关于活动的事情。 Jadi Anda harus selalu ingat ya tentang kita ada beberapa apa ya, boleh bantu saya nggak? Saya mendadak lupa kata ini. Bukan aktivitas. 这一句怎么讲？我突然之间忘了。哎，什么？哪一句？活动不是 aktivitas，那个是翻错的。那个翻错了，就是反正原本是怎么讲的，大家不知道。就有一些是 promo 吗？什么优惠什么促销什么的。Jadi Anda harus selalu ingat ya promo yang dari perusahaan kita maupun challenge ya, challenge dari kita semua ya. Selalu ingat untuk melakukan hal ini dan selalu ketemu orang baru selalu mengingatkannya ya. 首先这个关于这个我们现在有这个推荐你推荐新人，然后会有送产品你很清楚知道这件事情的回复1，然后搞不懂的不清楚的回复我2。Jadi Anda di sini sudah pada paham lah ya tentang kompetisi ya, tiba-tiba lupa. Dari perekrutan yang kita dapatkan produk itu semua sudah paham ya. Yang minggu kemarin kita sudah bahas, yang masih ingat boleh beri saya angka 1, yang sudah lupa atau tidak tahu boleh beri saya angka 2. OK， tentang rekrut sektor ya. 来，清楚的回复1哦，不清楚的回复2。Oke, yang jelas boleh beri saya angka 1, yang nggak jelas beri saya angka 2. Yang tentang kompetisi challenge untuk orang yang rekrut ya, rekrut yang paham dapat produk apa, kompetisinya seperti apa, beri saya angka 1. Yang tidak paham beri saya angka 2. Mbak Ella ya, Mbak Ella tidak paham. OK， 总之就是我们有这个Sophia 老师，你可以简短的，就是再讲一次我们这个活动吗？而且到15号。Jadi kita punya kompetisi ini sampai tanggal 15 Desember ya. Sampai 15 Desember yaitu tentang 1 orang kalau sponsor 4 orang langsung, 4 mitra baru langsung. Per KTP ya, bukan per ID. 1 KTP banyak ID. Per KTP 4 orang dapat 1 jenar ya. Yang masih ingat, nah boleh bantu kasih tahu kepada yang nggak tahu ya. Terus di sini juga di mana orang yang sudah menyelesaikan permasalahan yang 1 orang sponsor 4 dia bisa dapat 1 jenis berlaku kelipatan. Kalau 8 berarti dapat 2 box. Terus kalau misalkan dia membantu mitra dia yang lama maupun yang baru, setelah dia udah menyelesaikan sponsor 4 orang, dia boleh membantu teman dia, mitra dia yang sudah melakukan hal yang sama 2 orang. Membantu 2 orang melakukan hal yang sama, dia dapat lagi 1 produk Apple. Dan berlaku kelipatan sampai maksimal 6 produk. OK， 然后你也可以去关注一下大家也可以关注一下你的伙伴是不是都清楚这些活动。可能最后2天了，对不对？明天后天最后2天，赶紧的这个让你的伙伴都达标，好吗？Jadi Anda boleh beritahu kepada mitra Anda satu sama yang lain ya, sisa 2 hari lagi ya, sisa 2 hari lagi ya, kabarin kepada mitra-mitra Anda di mana mereka yang mungkin sudah mencapainya, mungkin masih setengah jalan, nah supaya mereka ngegas ya, sisa 2 hari lagi. OK， 那么再来呢，另外一个就是公司的有个抽奖活动，目前已经有人这个中奖的回复这个，或者你在群组里面有看到有人中奖的，回复一个888。Jadi yang kedua yaitu tentang undian dari Desember yang dari perusahaan ya. Di sini udah ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya ataupun di grup sudah melihat ada yang mendapatkan undian hadiah, boleh beri saya angka 888. OK， 那么这个有大家都有看到有中奖非常好。
那么这个活动就是这个月到这个12月37号31号没有31号，好，大家这个把握机会好吗？ Jadi undian ini juga sampai Desember tanggal 21 ya. Jadi Bapak Ibu ambil kesempatan ini sebagus mungkin. Anda bisa dapat paket hadiah dari yang undian tiap hari ya, yang dari perusahaan. Mungkin berkesempatan Anda bisa mendapatkannya. 然后呢，以及呢，这是你自己知道活动以外，就是你确定好，你每一个伙伴都已经很清楚活动的，回复我一个11。好，你想到有一些伙伴还不知道活动的，回复一个22。 Ataupun Anda sudah tahu bahwa ada 2 aktivitas kompetisi seperti ini, Anda sudah jelas bahwa mitra Anda semua sudah tahu ya, mitra Anda semua sudah tahu boleh beri saya angka 1, atau mungkin Anda merasa masih banyak mitra Anda yang belum tahu boleh beri saya angka 2。好，只要有，就是你想到有伙伴有可能不太懂活动哦，有一点点可能不懂活动，你有想到有人的，回复22。 Nah, ataupun Anda merasa ada mitra Anda yang mungkin saja mereka tidak tahu ada undian seperti ini, kompetisi seperti ini. Kalau merasa tidak tahu boleh beri angka 2. Kalau menurut Anda semua mitra Anda sudah cukup paham, beri angka 1. OK， 来，不管你是回复1还是2，都要提醒大家，关于活动都必须要重复不断的把好消息分享给你的伙伴，因为有的时候听一次没听懂啊，还没有很兴奋的一直行动，就是还没听懂，所以你就要重复的跟他分享这些好消息。 Jadi maupun hari ini kita sudah tahu atau mitra kita sudah sama tahu, Anda harus selalu ingat satu hal, selalu kasih tahu kepada mitra Anda ada kompetisi seperti ini, kasih tahu mereka lebih sering supaya mereka lebih semangat untuk mencapainya. OK， 好，那么呢，我们今天的这个课程就到这边啦。Oke, jadi hari ini kita punya training sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mr. Jason dengan angka 888. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut sampai jam segini. Kita beri tepuk tangan kepada diri kita sendiri lagi sekali lagi dengan meriah dan luar biasa. 谢谢戴景斋，晚安。 Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, crawling back to you.